जाऊचु आमे सब पूरी जाऊचु आमे सब पूरी कौन देखे कि बाटरे आगो आसु आसु टिके पॉपकॉर्न खिया हला तापरे आगो पॉपकॉर्न खाई देली दही एते अछि दही अच्छा दही प्रबल दही दही ओडिसा डायरी टेकी आनिचु आ गोटे गेट पड़ियो मझरे पिपिली गेट पड़िबो आ गोटे पड़िबो पिपिली सेडा फास्ट टैग रे दिया जाई छै माटी दही बिक्री करछि 10 टका रे गोटे दही एते सस्ता नाइ नाइ 20 टका रे गोटे दही 15 टका रे किनी 20 टका रे बिकिबो दिस इज बिजनेस बोलो तू गोटे खाइ दो खाइ दियो एरे पानी हे गलानी सेडा रो छडैबा देखलो ए देख पानी हे गला बा आइना को पपना कर राती खाना आला कोन आजो ते गडम कोन खा दियो काटा আমি तुझे ভালো আজি কোন সমস্তে মেরুন মেরুন পিন্ধি কি আসছ আজি আমি সব ম্যাচিং কৰি আসছো মা भी मेरून पिंची मु भी मेरून पिंची आउ बाबा भी पिंचंती टाटू हेला हम घर छुआ नुह चलो देखिए पड़िबो एटा चापकणटा ठाकुर गाम मन देखि दोस नंबर चापकण कोन मु चापकण डंगा रे बुली गई छी तम ना चापकण को पूरी ता चापकण चटी डंगा करता कर नहीं देखिया पई स्पेशली मिठा आउ ड्रेस झियर इसको दबा नानी बड़ आई आउ तू सिबा अयोध्या जीव मण नातुणी की देबी से अयोध्या जीव लो तुमे को मण नातुणी पे आज आम सकाळू सावक पाखु जबार थिला किंतु बहुत देरी हे गला आसीबा माने बहुत देरी हेला घर बाहर को देरी हेला सेति नै हमें डायरेक्ट पूरी जाउछु नानी घर ए देबो कोन मानी छी दई दई पानी बोतल रखा नुआ पार्किंग होची नुआ रहिया पे लोक मानकर होची बहुत किछि गाड़ी देखो पूरा ऊपर को जीवा देखो ओता भीतर पार्किंग सब ऊपर को जीवा गाड़ी पार्किंग ते फिल बजो नहीं पैसा पैसा ना वठी रखला ट्याव रखी रखे देबनी आई जो कोडा गाडी होतला रखे देबनी पैसा देकी ऊपर उठेबो गाड़ी हां आज पार्किंग फुल है छाड़ दिया हां तांगो आउटी पर तांगो कोन आमे सब जो फुल है ना आमे 800 गाडी रखतो हला की हां 800 गाडी रखियो एटु नो बुली जा बुली तू पळे पुलिस की आई तो मां तो पूरी पहुंच गलु हां हमें पूरी पहुंच गेले आम घर टू पूरी 125 किलोमीटर चंडीखोल टू पूरी आमे चली की पळेबा केते बाट की मंदिर देखा गलानी बा आ कोन चली परिबानी मंदिर चली की पळेबा एठी सेति की पाख देखा हो एठी न देखो ना एठी बा एठी गाड़ी रहिबो हां एई बार तो ठाकुर जीबे ठाकुर एई बाटे आसीबे जे बहुत एमिति व्यवस्था करछन्ते जे गाड़ी रखिया को बहुत दूर कर दउछन्ते एबे पार्किंग पाए भी चेंज हो जाय जे जोटा पुराना पार्किंग थिला सेठी न एबे तार एपड़ साइड रे होची पार्किंग अच्छा हमें एठी हमें मु भाबुतली खाली चंडीखोल रे मांकड़ अछन थिले एठी तो हमर घर ठु भी अधिक मांकड़ माने अछन पहुंच दे जण को आइसक्रीम खाउछन खरा दिन को मजा नउती बाबा तो आसने दिया ड्रग बुई जैसी मेल्ट ही जैसी संसा चल चल सेठी गाड़ी रखला परे एती बड़ चालिया को पड़िबो ही पड़िबो जुआड़े गले चलियो म तमे न चलले कोड जाई परियो कोन ओ से थोड़ा पूरी आछी सब बळे बैटरी गाड़ी रे जाउछ माने तो सहित मु फ्री हां बा फ्री बा माने ए गाड़ी रे अछि आसी बचे हल देखा जाउछ गाड़ी रे आसले गोटे सुविधा आने के पूरा मंदिर पाखे नहीं छाड़ देला ले बाबा घरी आसे को टाइम लागियो पहुंच गोटे भल जिन देखा मिलला नहीं भल लोक मैंने भी कम बयस पड़े आस
ମନ୍ଦିରର ଆମେ ପଛପଟେ ଆସିଲୁ। ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଏଇଟା କୋଉ ଦ୍ୱାର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ହେଲେ ପୁରା ପାଖରେ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଏଇଠି ପାଦ ପୁରା ତାତିଗଲା, ପୁରା ଫୁଟା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଇ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ମୋବାଇଲ ଦେ ମୋ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ କରି ହବନି। ଦର୍ଶନ କରିକି ଠିକ୍ 7ଟାରେ ବାହାରିଲୁ। ଏଇଟା ନୂଆ ନୂଆ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି। ଚାରିପଟେ ମା ଚାଲି ପାରିବନି ବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖ ନା, ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି। ଆମ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ ପେଲା ପେଲି ବାପା ମା ଠେଲା ପେଲା ଲୋ ମା ମନ୍ଦିର କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତଥାପି ଆମେ ଯୋଉ ସେପଟେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦର୍ଶନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉପଟେ ବାହାରିଲେ ଏପଟେ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କେତେ ଭିଡ଼। ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ନା, ଏଇଠୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଯେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋପାଲୋ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ। ହଁ ହେ ହେ ଚାଲ। କହ ରାତିରେ ବଡ଼ ହାତୀ ବେଶ ଗଜାନନ ହାତୀ ବେଶ। ଆଜି ଆମେ ଆସିବା ଜୀବନ। লেখা ହେଇଛି କଣ ପଢିଲୁ? ଏଇଟା ଆମ ଚକ। ଶିବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଗଲେଣି। ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁରା ଦେଖିବି ମନ ଭରିକି ଆଉ ବସି ପଡ଼ିବି। ପୁରା ବସି ପଡ଼ିବି ଏଇଠି, ଆଉ ଯିବିନି। ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏଇ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ। କୁଆଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ବହୁତ ବେଶ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କେତେ କେତେ ବେଶ ସବୁ। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ପୁଣି ଏଠିକି ବେଶ, ରାଧ ବେଶ। ଠାକୁର ସବୁ ବେଶ ହଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ହଉଛି ଆମର ସବୁ ସେଇଆ, କିଛି ଅଲଗା ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ। ଶୀତ ଦିନେ ଏଇ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ। ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗିବ। ବାବା ଟିକି 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 ଯାହା ଯେତେ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପରିକା କରାହେଇଛି ଆଉ। ମାନେ ହାଣ୍ଡି, ହଁ ସବୁ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି, ମାନେ ହାଣ୍ଡି। ହଁ
ପିତ୍ତଳ ଯେମିତି ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ହଁ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ। ଏଇ ପଛରେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଯାହା ସବୁ ରିମଡେଲିଂ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ତକ ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ କରାହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ଚାଲୁନା। ହଁ ବାବା ଠିଆ ହଉନ ବସେ ଉଠେଇ ସାରନ୍ତୁ। ସବୁ ସବୁ ରଥ ବୁଲା ହେଇଗଲା ଆମର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ କିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ଚାପ ଖେଳ। ଭଲ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲୁ। ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ଆମର ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବଢ଼ିଆ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସୁଥିଲେ ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ଦର୍ଶନ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଇଏ ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଗରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଚାପ ଖେଳ ହବ ବୋଲିକା ସବୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରାହେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଯେମିତି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଏଇଠି ସବୁ ଭଜନ ସମାରୋହ ହଉଛି। ଏଇଠି ଚାପ ଖେଳଟା ଏବେ ବି ଯିଏ ବି ପୁରୀ ଆସିବ ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଯିବା। ଦିଟା ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିକି ସେଠି ବି ଦିଟା ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିକି ସେଠି ଖୋଲାରେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। କେତେ ଖଜା ପୁରୀରୁ ଆଣିଛି ନୃସିଂହ ଖଜା। ଓକେ 2 କେଜି ନୃସିଂହ ଖଜା। ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ରଖିବ? ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରବଳ ଉପରେ ନା ହଁ ଏତିକି ବାଟ ପାହାଚ ଚଳିବ। ଖାନା ପିନା କରିଦବା। ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି ମାନେ ଘରେ ଯାଇକି ଆଉ ଶୁଆ ହବ ଖାଲି ଆଉ କିଛି ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇକି। ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଦହି ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଛି। ବାହାର 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 ୟୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ। ତୁ କଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହବ। ପେଟ କାଣିକି ବୁଲୁଛି ତୋର। ଚାଲ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଠିକ 11টাରେ ଲାଇନ ତ ନାହିଁ। ଯା ଗୋଡ଼ ଧୋ। ଏ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ନା